और चिनी इम्प्लीमेंट खाइथानिवो बेलाय के जों डिस्टार्ब खाइजाबाय दं एक नम्बर डिस्टार्ब खावो एरिया वो चिनी रेड अलर्ट जोन ड्राग जानाय रकम जतनि से गोबां नियाबो एज कंट्रोल सोसाइटी থেকে आनो कैसे दातारि फाइ थाङो बेलाय अलार्मिंग सिचुएशन और चिनी नारुवाय तमिहि नय हलनि एसिनि तार तनिमेया कोटेसो एसिनि तार तनिमेया चिनी एम्बुलेंस होइता तंगनि एम्बुलेंस नि कुसुबनो जोंनो उंगलको जोंनो काम हिनाबनो चाक गेटलाय आमरो जतन खलकलां थांबाय इभेन किसु माने खनै खलकलां थांगा जोंहाबोथाय गोमाया ताक माथनै बाक्सा खलबै स्टोर रूम तनि मारिखा अबंखा खुमुलुंनि सिचुएशन अल जागाव आं लोकेल सिटी सिनिनर हॉस्पिटल थाङै नार्स न चपार सरियो ड्राइवर न चपार सरियो हबियो निनि डॉक्टर न थाङै चपार सरियो आं लोकेल किदि किरिनर आके लोकेल एमसी दे थ्लाइ तनिना टूरिस्ट को तेसा थाङा के टूरिस्ट को तेसा बाउंडरी सिस्टम थ्लाइ तनो नन खाइ दसर हाइ खुना बाउंडरी का सबै हाबै हबि 12टा एकटा हाबै आनो रूम सिमारिनाय आनो रूम सिमारिनाय निना आईडी खुनु दिगा आईडी रिना सया आनो लोकेल ए ओबा हेरबने ओ जगह जों इम्प्लीमेंट नि क्षेत्रेव प्रॉब्लम थाइतो यस सिक्युरिटी नामो खेरेंबार हॉस्पिटल नर जतन साइमानो खेरेंबार हॉस्पिटल अबं था त्रिपुरानि एकमात्र सीएससी सेंटर जे सेंटर आईजीएम नि परे ओ खेरेंबार हॉस्पिटल जतनि से गोबां चेराय आचायो जतनि त ट्रस्टेड चिनिति प्रासारनि हॉस्पिटल बसा आचायनानि हिगाके ऑल अक्रॉस द त्रिपुरा और खाय आचाय अनबदिनो चिनि ओ खेरेंबार हॉस्पिटल सेकेंड लार्जेस्ट चाइल्ड बर्थ हॉस्पिटल ताबो चिनि बुमुं गाय दङ ओ हॉस्पिटल गायकालो थांनाय लागातो 3-4-5 बोसोर मै क्लिनलीनेस हॉस्पिटल नि जों पुरस्कार मानि दङ थांनाय 2 बोसोर मै ओ हॉस्पिटल प्रत्येक मास जों 34 जना न सर्जिकल कैम्प खायै बिग्रा रनो फ्री सर्जरी गोल्डब्लाडर स्टोन किडनी स्टोन फिकुंगो बुदुल तत्रा बुदुल बख्रगो बुदुल रंग फ्री ऑफ कॉस्ट आयुष्मान भारत ताई जे आयुष्मान भारत कार्ड के अथच बिलो पॉवर्टी लाइन गरीब बिग्रा रंग जों एडिसिनी जा चुकमानि रांबाय जों बरनो ट्रिटमेंट खाइ दं बरनि डॉक्टर तुबि फाइचों जों प्रत्येक मासनो चेन्नाई बेलुरनि डॉक्टर रखनो जों तुबि किको मिया बायतिनि तिनिबो ऑपरेशन चले दं जत ऑनरेबल एमडीसी ताइचिन ऑनरेबल रगना आं कोयन रक थांनि नेने मुतंके तिनि बाहन ऑपरेशन चले दं तिनि 14 जन ऑपरेशन होनाय ऑपरेशन इज ऑनगोइंग चले दं ताबो टेबिल पेशेंट दं ऑपरेशन चले दं हेगके चिनि मिशन नि कक सागा थैनि परीक्षा खाइजाबाय दं जे गुलु मानेखनै जों मानेखनै पाइ दं तुलु काइसन दुखनि कक माखासेने अबंखा चिनि एडिसिओ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट ओवरऑल कंप्लीट चिनि रेवेन्यू नि रां बायसे जों स्टाफ चालावै दङ राज्य सरकारनि स्टाफ नि क्षेत्रे बर खरकसाफान और राज्य सरकारनि स्टाफ रे कंप्लीटली चिनि स्टाफ से ओ जाव खरकसा एम्प्लॉय जुदि बारेना के जों चिंता खायो रांनि एलोकेशन बरनि फाइनाय फाइनान्स बरनकारेन बरनि फाइनाय ओ पीडब्ल्यूडी बाय हेल्थ स्टाफ रगनो स्टेट फाइनान्स कनकारेन जुदि ओ कम रगनो सालायफोनो चिंताबो रिजायकेनि बागै चिनि सीमित अर्थनैतिक क्षमतानि बिसिङाव जों नार्स लानाय ताबो नार्स लानाय मेयन दं रां करै दारवान दाम नायगा दरकार नाङै दं हरसा 3-4 जन नायगा रिमेया रां बरनि फाइनाय स्वीपिंग नाङै दं जीडीए नाङै दं डॉक्टर नाङै दं नार्स ताबो तेबुसि पेशेंट नि रुप गोबां अरनो जों मुचुवावनो तेबु आग्रह खिनेनि बागै अरनो बागै स्टेट गवर्नमेंट बाय खुद चीफ मिनिस्टर बाय जों कक सालायगा बजेहितु हेल्थ मिनिस्टर वो भाई कक सालायगा महाराजा कक सागा चिनि सीएम कक सागा आं कक सागा হবে কিছু করছি দেখছি
কিভাবে করা যায় প্রভিশনে কি আছে দেখছি আজও কিন্তু जों आबादनि কোনো সদর্থক রেসপন্স মায়ানি বাগै जों খাবাই লাইজাক আর বাগै নিনি যে প্রস্তাব চিনি বরং বরং এমডিসিন যে প্রস্তাব বজে সাজেশন যে মানে মুচু মুচু মতেও কাম কে চালুনানি বাগै কিন্তু এই অর্থের চিনি রাংনি প্রভিশন লিমিটেড চিনি ফান্ড नि बागै जों ब जागा तांखाय या हेल्प खाम थाके तेकेसे डिपार्टमेंट खति न तेकेसे डिपार्टमेंट हति जत डिपार्टमेंट समान ताले जन डेभलपमेंट नतै जों आबानि बागै चिन्ता भाबना खाइनो अत ताराफोरा खायखौ उन्नाय अवश्य उन्नाय जों आपना आशाबादी हामबाय आनि बिसा सुमु जेन सार जेहेतु खुमुलुं एरियाव उमा हाइके बर्थना गठित जोंनिरो जे गाहाम बर' दंनानि मत परिबेश खरिखा जे आलोचना बुझिमानि मते दालाय इरो गाहामके तन्नानि बागै बर'नि जापतनि बागै स्टेट गभर्नमेंट जाने কোনো চিঠি পদক্ষেপ না বাগৈ जों थानका किना आबार এই खुमुलुं एरिया सिया पुरा एडिसि एलाका ड्राग जे कन्ट्रोलनि बागै ड्राग थानाय केतु माने चाउनि जे बर' नष्ट हई दंनाय मानखा आबो एडिसि प्रशासननि থেকে ताम उद्योग ना जाका आबो तामो खाइके चिनि बर्तमान जे जुबग्रन चिनि भविष्यत जारा बर्तमान भविष्यत जुबग्रन काहान्त तन्ना आपनि ताम उद्योग तम एवं ताबुक जुदि सिजन जुदि अमाय चलित खाके चिनि এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যদি হামিয়া হইতে থাকে আপনার কাম ফাইনান বাগৈ এডিসি প্রশাসন থেকে তাম উদ্যোগ আপনি কিছু ক্লিয়ার ফাইরকে চামান লোকাল এমডিসি নিবিসিটি কইছে এইচ বকরান কমান আর মুন্ডাবো কমান আর ডাক্তাররা চকসংনবে কমান local MDC ni Honorable Chairman sir, please. Honorable Chairman sir, miano প্রত্যেক মাসে আঙ্কাছে টাকা নাও আর শৃঙ্খলা LDC প্রশাসন জাগোদা Honorable members, law and order state government 참이나 보고 그런데 LDC 말동무 let him clarification please sir আইন শৃঙ্খলার ব্যাপারে যখন প্রবলেম ক্রিয়েট হবো থানানো জানাবো চিনরেন এসডিপিও জানাবো বরং সবাই চিনরেন তোমার সিচুয়েশন অবহাইনি তোমরা রকিছে অবনো মনিটরিং খাইদি বা অবনো কাইসা অবো খাইদি जों সব সময় অবস্থা সাইকন মানে খেরেংবার প্রবলেম নেই প্রবলেম তাই কিছু তিনি অনারেবল এমডিসি পদলোচন বাবু যেটা সামানি যে হেল্প মিয়ানো আং নরমস মিয়ানো এজ কন্ট্রোল সোসাইটি বরং আং রিনি না হারম নরনি দাতা নরক তামো খাইতং অ্যাক্টিভিটিস ব জাগো বুসক এজ অঙ্ক খাইতং আং খাইমানি পরে হেলথ ডিপার্টমেন্টনি দায়িত্ব মানমানি পরে আং এজ কন্ট্রোল সোসাইটি ন সামানি খুমুলুমু কাইসা ওএসডি সেন্টার ফলোগি বরক তাম খাইজা ওএসডি সেন্টার মানে ড্রাগ সানের রণ প্রত্যেক দিন কাইছে মেডিসিন চানা নাম আর মেডিসিন চারি খাইকে বরক ড্রাগ সানা নাইয়া আর মেডিসিন তে কিউর নি ফাইন থাং ও ওএসডি সেন্টার খাইদে মানে বরক তাম কা জিরেনে থাং ক্লেরি জিরেনো খাইকা খরচ চাপানো থাং বিগত 2 বছর কেবু আর থাঙি ট্রিটমেন্ট হেজে গিয়া তাওকা বাইক দমই থাংনাই 6 মাস সিগাঙ্গে বাইক দমই সারনে নিকো খাম আজালিয়া নিছিন বনুখা তাবকে চিনরন ওএসডি সেন্টার খাইছিনাইনি পর তাবকে খেরেংবার হসপিটালবো ড্রাগ সানের নিবাই গেছে ওএসডি সেন্টার অলরেডি অ্যাপ্রুভ কা তাবং নাই একে তাবো সারা ত্রিপুরা এজ নো কন্ট্রোল খাইনানি বা ড্রাগ নো কন্ট্রোল খাইনানি আবো চিনি আগে আবো ল এন্ড অর্ডার নি আগাছে जों मिया आबनो साका एज कंट्रोल सोसाइटी न नलाबो ताम एक्टिविटीज खाइतो कुटी कुटी न खानि रां फायो हेल्थ नि रां फायो नि स्टेट नि रां नरक जागो सेंट्रल नि रां फायो चिनि एडिसि आम चायो चिनि एतो बरो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप दङ चिनि मेन पावर दङ चिनि पाब्लिक रिप्रेजेंटेटिव दङ चिनि जुनाल सब जुनाल যত দङ स्टेट एवं चिनि भिडिओ लेभेल नि नेतामि हिनाय डीएम लेभेल नरक जुनो सहयोगिता सान्दी ब जागाव बेसि गोबां दं आ जागाव अवेयरनेस केम्प खायनानि ब जागाव कलेजाव थांदि स्कुलाव थांदि हस्टेलाव थांदि गामियाव थांदि बिज्ञापन कायसाबानो नरनि नुक जायगा आ टीवी रगो बिज्ञापन करिखा लामा रगो बिज्ञापन करिखा तामु खायकम एज कंट्रोल सोसाइटी मियाव हंकाके बर बाइक दंनि मासाका स्टेट आचुबि एज कंट्रोल सोसाइटी जेरबे सामन तांगा आंला आवै सेटिस्फाइया प्रोविजन दं एडिसि नि वाहिनो कायसा आलादा टीटी एडिसि एज कंट्रोल सोसाइटी नि जों कायसा खुलो कायते सेंट्रल नि रांगो द माननो माने नरक सानि नायदि मानि फेन मानो जों आबनि बागै कायसा
age control chini edition bisinga control khenen chini mote khai phan mangki chungbu awai awareness khenen bai kaisa chungmaino mia jehetu boro songna kaisa hins rekhate angmi mano ike tabok chung chini honorable CM sahib tomo chini o house angmo sane chung bahin age control society hai kaisa kologoi agami gele chini projomono rakha khenen bai kaisa samu ma khailene hambai. Honorable Chairman, I'm clear dengan musuhnya. Antu jatuh sama ni. Extra mission pajak ka technology share system mission payment robo. Outside jora oro cine kan jora plat ni পরীক্ষা খেনে নয় খাইবেনি প্রস্তাব তমনি পরে তার সাথে ধরাও কোনো সাবুনিয়া কিন্তু আবার বড় তামনি বাকি 6 মাস আমি অলরেডি মানে প্রস্তাব ব্যবহার সেটিং কম আমি সাবুনিয়া তা অপারেশন যেতে ব্যবহার সিস্টেম তো honorable members, University, you have to reply. Honorable Chairman sir, basic blood test ni bagi chini orang samu cholin to. O culture data khaija kai aban bagi sangkap katal mission bagi mission ni all component in thani shop paya ko de chini hospital pai nai kaisa kisi na installation samong nai chini ora pathologist Dr. Chongdon tongo already chungbo ono training bukai ti theka ke chini abang nai asta nai aban bagi chung jot mission tahu tai kaisa lot chung mission na hangni jot tu development nai asta abang ni sir. Okay, honorable members, supplementary is over.